itu kayaknya mobil pertama gue yang gue nyentuh 200 km per jam, gue nggak nyangka bro. Lu bayangin, within one day, ada puluhan atau ratusan ribu orang, itu tuh kontak kita, semua mau refund. Duitnya gimana, men? Semua orang yang nggak suka mobil, pasti suka Ferrari dan Lambo. Tapi orang yang nggak suka mobil, belum tentu suka Porsche. Tapi kalau if you are really a car enthusiast, lu pasti suka Porsche. Lu ngerti maksudnya sih? Jadi kayak, it's just like, kayak orang-orang yang ngerti aja gitu. Gue sempat beli ada kali 4 mobil, 4 atau 5 mobil. Iya, jadi lucu dulu ceritanya bro. Jadi waktu itu COVID awal, gue mulai serius di off-road. You know what? This is my future car. I'm gonna own this car. Yeah. You know, like sometime in the future, I'm gonna have this car. Hi Speeders, welcome to another episode of Speeder Talks, where we talk about cars, business, philosophy, and everything else in between. Again, we're here at the beautiful Regent Residences in Gatot Subroto. Thank you for hosting, and also for Oasis Waters for also supporting this episode. So today we have another special guest. You may know him from his company, Ticket.com, Bro Gary. Welcome to the show. How are you doing, man? Thanks a lot, Mike. Good. Thank you for coming here. For sure. Mungkin banyak teman-teman yang juga nggak tahu, Bro Gary is a huge petrol head. So that's why we have him on the show. Di bawah ya, the very beautiful Defender. Itu tahun berapa ya bro ya, Defender? Itu tahun 2009 bro. 2009? Yeah, wow. Yeah, with Puma engine. Jadi it's actually a Ford engine. Okay. Yeah. So actually it looks classic, but it's actually a modern car. Yeah. Well, modern mechanically lah ya. Iya, gitu iya. And udah refurbish semuanya tadi. Refurbish total semua, real wood and di full belakangnya. custom juga. Iya. Saya enak jidat aja bro. Yang penting seneng kan. Iya, exactly. Cakep banget soalnya wheelsnya lebar banget ya. Wheelsnya lebar. I think ini agak aneh karena biasanya off-road wheels itu biasanya agak kecil-kecil. Ininya, tapi this one is 15 by 10. Jadi ring 15, tapi lebarnya 10 inci. Gila yeah, and it's a steel wheel, jadi besi, bukan alloy. Bukan alloy. It's quite heavy, man. Gila. It's quite heavy. It looks like a heavy car, cuman kayak mantep banget aja jalannya kayak. Yes. Keren. Well, we want to talk a lot about cars biasanya awal before we go into business. For sure. And everything else. Cuman I know you're a huge car guy, and congratulations baru secure a 993 in blue. Thanks a lot, man. One of my dream car lah. Oh, one of your dream cars? Okay. Jadi udah. So actually, I love Porsche udah lumayan lama dari kecil. And then I started to get into it. Maksudnya belajar bener-bener dalemin itu 7 tahun lalu. So I bought all of their publications. Mereka punya mechanical guidelines, buyer's guide. Terus udah gitu mereka punya historical dan lain-lain gitu kan. Terus udah gitu pelajarin mereka punya market price dari 7 tahun lalu tuh. Wow. Terus kira-kira wah ini terlalu mahal. Ya pelan-pelan moga-moga bubble lah, pelan-pelan turun. Tapi nggak turun-turun masalahnya. Jadi akhirnya I was like 7 years later, I was like, okay, you know what? Sekarang bukan masalah harga lah. It's just a matter of whether the car is for you or not aja. Suka apa enggak gitu. Smiles per gallon kalau. Exactly, smiles per gallon. Yeah. Okay. Lama waktu itu cari the 993 sampai udah ketemu. Yeah, I think mulai actively looking for that maybe around 4 years. Udah 4-5 tahunan. Yeah. Okay. Kan ada actually I'm okay with 964 G model or 993. Tapi kan orang bilang karena kan baru belajar lah ya, kayak always start from yang paling modern dulu deh. Jadi modern klik last air cooled lah ya. Right. Jadi I think the 993 pas-pasan 993-nya ada yang I think is my favorite color, and then like speknya juga pas Targa. I love Targas. Oh iya, Targa. Yeah, jadi kayak I was like, you know what? I think it's just udah the right timing lah gitu. Iya. Karena gue dari dulu kayak kurang paham waktu pertama kali Targa kayak why just get a convertible. Tapi emang it's different ya. Jadi Targa itu ceritanya very unique. Jadi Targa itu karena dulu di US mereka tuh sempat mau ada rules di mana kayak kalau lu convertible lu harus ada that brace, you know like. Buat ngejagain safety-nya. Jadi kalau kena rollover lu ada jagain. Jadi makanya kenapa sebelum itu keluar rules-nya Porsche bikin Targa pertama kali which yang ada gituannya. But apparently rules-nya nggak jadi. Iya, jadi akhirnya di request cuman bagian depan windshield-nya lu harus perkuat doang. Makanya kenapa Targa ada di belakang. Tapi ya karena udah jadi, and then Porsche already put the name on it, ya udah jadi kayak tradition aja jadinya. Tradition. And I think it looks pretty cool lah. Keren. It looks pretty cool. Especially kalau jadi topnya itu manual, you have to put it on atau? So starting 993 itu semuanya udah automatic. And then okay. Targanya 993 I think paling unik di antara yang lain karena it's basically full panoramic window dari windshield depan
sampai mesin itu full kaca. Oke. And then di atasnya the whole glass itu bisa masuk ke dalam. Everything. Jadi I think it's very unique karena udah nggak ada lagi setelah itu. Iya, iya. Kayak misalnya contoh 992 Targa yang paling baru 2023 itu juga very beautiful. Right? Tapi dia konsepnya agak beda. Dia udah kalau nggak salah soft top kan masuk ke dalam. Yes. Jadi it's different. A bit different ya. Yes, exactly. So it's your tadi sempat bilang it's your childhood childhood dream. Why? It's always so ini menarik sih kayak jadi gue bukan yang biasanya orang selalu kan kayak Lamborghini, Ferrari. I mean it's just udah paling top lah ya. Tapi for some reason Porsche itu selalu ada sesuatu yang lebih nangkep aja sih kayak mungkin I would say kelasnya agak beda dikit. Jadi kayak kalau misalnya bisa bilang gini, semua orang yang nggak suka mobil pasti suka Ferrari dan Lambo. Tapi orang yang nggak suka mobil belum tentu suka Porsche. Tapi kalau if you are really a car enthusiast, lu pasti suka Porsche. Lu ngerti maksudnya sih? Jadi kayak it's just like kayak orang-orang yang ngerti aja gitu. Kayak gue suka sama yang you know like when you know kayak istilahnya kayak lu tahu kalau ini tuh ini orang beda nih. Mana bukan cuma sekedar apa namanya ya beli mobil lah, punya duit beli mobil lah, tapi ada emang ini ada uniknya, ada reason why-nya gitu. And also I think it's apa ya the design. I mean the design timeless, practically very minimal change lah. Ya nggak sih? Dan I mean like I love those kind of things and that's why I also love Land Rover Defender. Land Rover Defender juga sama kan, starting the Land Rover Series 1 which is dari tahun 40s after war sampai Land Rover Defender Puma yang tahun 2016 which was the last model. Kalau orang lihat sekilas kok masa bentuk modelnya mirip, cuman ya of course ya ada beda-beda dikit, tapi ya it's still along the same line gitu kan. Jadi ya I mean it's timeless lah. Benar. Yang modern is a bit yang Defender yang baru ya, a bit more curved tapi masih beda banget. Ya. Memang kalau the new Defender yang tahun 2020 ke atas, ya kalau orang bilang kalau misalnya kayak purist kayak gue bilangnya kayak it's not a Defender, it's a Land Rover Discovery gitu ya. But actually the new Defender pas lu udah coba, wah gila ini mobil enak banget sih. I haven't tried. So I'm actually considering that. Okay. Finally I'm short wheelbase. Nah, I mean like unfortunately I love short wheelbase cars, tapi buat mobil kayak gitu kayaknya bagusnya kalau bawa sama anak-anak kan. Jadi I have 3 kids so no choice. It has to be the 110. The 110, exactly. yang paling gede itu kan. That one is the 130. 130 ya. 130 I think is a bit too long. Sama 130 masalahnya nggak bisa dipakai buat tidur di dalam mobil. Karena gue kan suka camping. Oh, lu suka camping? Iya, gue suka camping. I use my Discovery 3. Oke. Ini Discovery 3 itu karena dia dari tahun 2006. Tapi itu bisa rata bro, flat bed. Jadi gue di dalam mobil gue kayak apartemen. Bener-bener rata. Tinggal pakein ini doang dikit, bed dikit doang, udah gue bisa tidur di dalam pakai Discovery emang mesti 3 rows kan, tapi you make it flat. Discovery 3 rows itu benar-benar semuanya bisa dibikin jadi flat. Nah, Defender 110 yang long tapi yang di tengah-tengah yang bukan yang paling panjang, yang baru itu actually bisa flat. Defender 130 unfortunately nggak bisa. Kalau Defender 130 itu bisa flat, mungkin gue consider itu juga. Gitu. So you like to go camping biasanya gimana tuh? I love it. Di Indo pokoknya gini, kalau camping tuh simpelnya harus cari tempat yang dingin banget. Simpelnya gitu doang. Karena kalau lu camping and then dapat malamnya panas, wah itu males banget sih, nggak bisa tidur ya pasti. Jadi pegunungan biasanya. Jadi lo di atas gunung, makanya kenapa I love camping itu biasanya di Lembang. Di atasnya Lembang ada Cikole. Nah di Cikolenya pun itu di paling puncak gunung di atasnya. Jadi kalau malam itu bisa 14-15 degrees. Oh wow. So it's actually it's very chilly man. Iya. Kalau lumayan dingin, apalagi kalau lu udah jam 10 ke atas, itu dingin, harus pakai jaket. Nice dong. And you go with your family atau ada komuniti kayak Land Rover gitu biasanya? Jadi I started going with my son. And habis itu sama beberapa temen lah gitu, gua ajak. Terus udah gitu lama-lama istri-istri mau ikut, and then teman-teman yang lain mau ikut juga. Sekarang actually the last 2 weeks gue baru balik, itu gue total ada 15 mobil bro. Oh wow. 15 mobil. Start off dari lo sendiri? Iya. Waktu itu kita start off cuman kayak, I think gue lupa lah, 4-5 mobil gitu. And then abis itu kayak, sekarang ada 15 mobil, 60 orang men. Wow. Ribet banget ngurusinnya. Wah itu ngaturnya jadi full on organization. Kita kayak beli daging buat barbecue itu, gue inget banget kemarin berapa ya, 7 kilo. Wow. Plus sate kayak 3 kilo, jadi 10 kilo bro. Dan itu camping ground-nya, there's nothing there? Atau ada kayak toilet? Nah, jadi gue pilihnya camping ground-nya itu yang satu harus private.
Oke. Ya, jadi nggak terlalu campur, nggak terlalu ribet, nggak terlalu rame. Oke. Dan yang kedua itu dia minimum ada WC lah. Jadi ada WC, lebih ke arah buat supaya cewek-cewek lebih gampang you don't aja. have to dig a hole lah. Exactly. Yeah. Dan juga enaknya di sana karena dingin. Jadi ya oke lah, bangsa 18 jam nggak mandi bro. Iya. It's okay, masih oke, cuci muka, cuci tangan, it's fine. Tapi So one night biasanya, biasa one night doang, and then ya just through the weekend aja Just lah. through the weekend. Yeah. Oh, that's Lumayan, nice. man. So the furthest Cikole you said. Actually, last year I went to Bromo. Oh, So okay. yeah, we went camping ke Bromo. Waktu itu kita sama arsitek community karena I mean like Indonesian architects they love Land Rovers. Jadi they have this community, it's called Indonesian Architect Land Rover Community, LRC, and then walaupun gue nggak arsitek, tapi gue lumayan dekat sama beberapa orangnya, and I know them quite well, beberapa, jadi kadang-kadang diajak. So especially for their annual camping yang gede gitu, wah it's amazing man. So we went to Bromo. Wah gila, itu kayaknya apa ya? So Bromo has always been one of my bucket list karena bukan cuma sekedar pergi, tapi I wanted to go there. Tapi I wanted to drive my Defender going down the desert. Okay. Ya kan? And then go there and then like run around. Okay. And it's just amazing kan. And bisa itu. Akhirnya kemarin tuh gue hoki banget somehow dapat gitu. Somehow dapat gitu. And then like at least bisa take pictures and then like see the grande of the majestic Bromo dari dalam pakai mobil sendiri. Oh, gila. Aduh men, itu gila sih. Itu lu punya duit aja belum tentu bisa. Makanya kenapa itu kayak one of my bucket list check. Iya. Jadi kayak thank you the architect people. All of my architect friends. Akhirnya one of my bucket list check. Yang lucunya gini, pas pergi gua kan kirim mobil. Ya kan, karena males nyetir Defender 1000, gue lupa berapa ratus, hampir 1000 kali ya, 1000 kilo. Pas pulangnya tapi temen gue yang co-driver sama gue kayak, nanggung lah, udahlah kita pulang nyetir aja. Jadi akhirnya kita pulang itu dari Bromo ke Malang, Surabaya, Semarang, nginep di Semarang, abis itu Semarang ke Jakarta. Itu kita full pakai Defender bro. Iya. Kayak gitu Defender, biasanya ada kayak tow truck or anything nggak? Enggak. No. I mean like because nggak sih. In general, Defender is very tough. Maksudnya sebenarnya nggak terlalu segini. Selama you maintain it well dan lu restorednya benar, sebenarnya barely any issues. Barely any issues. Gitu. Biasanya kalau ada issues, kalau lu nggak, ya maintenance-nya nggak tahu dan lain-lain gitu sih. Jadi it's actually very dependable. Tanjakan apa dan lain-lain. And then kita di tol juga, ya of course lu nggak bisa ngebut lah ya. Kita ngomong kayak let's say 120 sampai 140. I mean it's not bad. It's not slow, but it's not slow, tapi bukan yang kenceng-kenceng banget. Well, sebenarnya Porsche for that. So. Yeah, exactly. Sebenarnya lebih ke arah ini aja sih, bukan karena engine-nya nggak bisa, tapi sebenarnya lebih ke arah karena satu kan bannya lebih gede. Yang kedua kan Defender kan tinggi bro. Terus bentuknya kan kotak gitu kan. Jadi anginnya kenceng kan. Jadi lebih ke arah itunya sebenarnya. Not exactly highway cruiser lah. Highway cruiser lah. Dan kalau nggak salah Bromo is like the home of like Land Cruisers and yes. Di Bromo itu FJ. Mereka orang Indonesia suka sebutnya hardtop. Ya, itu memang mereka kayak udah ada komunitasnya dan yang bisa masuk sana memang yang hardtop itu. Oke. Soalnya gue lihat di sana kayak every house had the FJ gitu. Iya. Itu gila sih, itu gila dan warna-warni sewain or not, tapi kayak everyone tapi lucu sih. Actually if you notice ya, Bromo itu kan FJ40, jadi mostly hardtop. Kalau lu ke Merapi, ke Jogja, itu tuh ini bro, Willys. Jeep Willys, Old Willys, itu di Merapi. Merapi ya? Semuanya Willys rata-rata. Kalau lu ke Cikole, Lembang, itu semuanya Land Rover series. Land Rover kuno. Jadi for some reason kayak nggak tahu lah kenapa. Di Lembang ya yang di Lembang lo nanti kan kayak mereka sebutnya ojek. Mereka sebutnya ojek gitu. Jadi yang udah Land Rover ada hancur-hancuran pakai buat off-road gila. Iya benar yang they don't maintain like the old style tapi kayak tapi mechanical-nya gokil, bodinya udah hancur tapi mechanical dan kaki-kaki kayak gila-gilaan. Iya, West Java itu ya. Iya. Jadi lucu lah bro, kayak it's just very unique. Mereka ada community masing-masing. Ada komunitas masing-masing. Land Rover architect community, so they're mostly architects, and a lot of people say kayak Porsches are very like they're a form of art. You're not the first guest yang benar-benar suka Porsche, but kayak at least ada 3 guest di sini yang udah. I think Porsche is different lah. Porsche is different. Do they like yes, Porsche? Lucunya adalah mirip-mirip sih. So taste-nya mirip. A lot of them actually they also collect Porsches. At least I know some of them already, and I think
I think kalau misalnya arsitek sebenarnya simple bro. They just love beautiful things. Iya. Dan sebenarnya yang kayak komposisinya pas dan lain-lain. Dan gua bukan arsitek, tapi I love design. I mean like I built my own house, nggak perfect, tapi I mean like I just love doing it. Terus kayak gue juga kalau urusan kantor, gue udah pindah kantor udah 7 kali. And then 7-7-nya itu semuanya gue yang basically ya bukan gue yang benar-benar pilih desain, tapi gue yang banyak maunya lah, kayak ini gini, layoutnya gini. Ya gue suka, and I think orang-orang yang suka gitu, kayaknya they gonna appreciate Land Rovers sama Porsches, gitu. I think there is something about the design yang heritage-nya juga. Heritage-nya, makanya kenapa gue setiap kali biasanya sebelum nyemplung, so what I do adalah gue beli buku. Kalau misalnya kemarin, contoh Land Rover, gue banyak beli dari UK. Porsche gue banyak beli dari US. Gue benar-benar beli buku, buku semua, banyak sampai setebal gini. Gue bacain semua satu-satu. Jadi gue harus tahu semua model year, gue harus tahu every model year bedanya apa, and then tipenya apa, and then history-nya gimana, urutannya seperti apa, different engine spec sama ini feature spec-nya apa, gitu kan, dan lain-lain. Nah itu gue lakukan buat Land Rover, buat Defender specifically, buat Porsche, sama actually I love motorcycles juga kan. Vespa. So gue restore beberapa Vespa juga dan ada lumayan hobi juga di sana. Sama yang gue lumayan seneng juga terakhir itu classic BMW motorcycles. Ya itu gue suka banget. Itu gue suka banget. Itu gue juga lengkap banget semuanya. Lengkap. So your collection sekarang over the years, so now you have the Defender yang di bawah, you have another one yang the short wheelbase. Actually Defender I have a couple. A couple as in like jujur lost count. Ya beberapa lah ya, gue juga lupa. Karena kalau Defender lu susah bro, lu udah punya satu. And then lu pasti pengen another one with different spec, kayak lu udah punya yang long, Puma nih misalnya. Lu pengen lagi pasti 90 yang pendek, karena just beda banget. And then abis itu kayak lu udah mulai gitu, kayaknya lucu juga punya yang TDI yang tahun 90-an. And then abis itu lu udah punya, and then abis itu like, aduh kayaknya boleh juga nih gue bikin yang cargo yang belakangnya ketutup. Gitu kan, and then abis itu gue pengen bikin satu lagi yang mungkin pakai soft top. Karena bener-bener itu Lego, Defender tuh kita sebutnya kayak Lego bro. Kalau lu suka building Lego, lu bakal suka Defender. I see. So literally Defender tuh lu bisa copot semuanya, kayak atapnya apa, and then lu bisa ya mix and match sendiri. I see. So kalau orang bilang body count, what's your Defender body count now over the years? Because I've been following you for a while. Maybe. Ini gue lagi mau lepas ini. Gue kemarin terakhir ngitung, maybe ada sekitar 10 atau 11. Wow. 10 or 11, ya. Wow. Semua tipe jenis mobil, tipenya, wheelbase-nya, bentuknya, tapi gue soft top gue belum pernah. Soft top gue pernah technically. Pickup, whatever, semua jenis engine lah ya, kecuali yang ada DD5. Pickupnya bener ya, ada pickupnya juga. Pickup juga ada yang panjang, ada yang pendek, beda bro. Jadi lucu. Banyak ya. Serunya gitu. So I have a question. I have an old Range Rover kan, L322. L322 legend lah bro. Is a whole other discussion. It could be a podcast series. I love L322. Gue suka. But why Defender specifically? Maybe Range Rover. Do you have a Range Rover? Tapi jujur gue juga belum pernah berani beli Range Rover for some reason. Gue nggak tahu kenapa. Why? That's interesting. So lucunya gini, L322 sama gue punya Discovery 3. Land Rover Discovery 3 itu tahun 2006. Technically mereka parts-nya banyak yang share, right? Tapi kalau Discovery kan memang lebih off-road, lebih kayak adventure, lebih kayak purpose built lebih ke arah sana. Range Rover lebih kayak city, lebih ke arah luxurious. Ya gue mungkin nggak gitu klik sama that luxury part-nya aja sih. Mungkin itu. Tapi Range Rover mah gila bro, itu enak banget mobil. Kalau lagi jalan. Kalau L3 itu is not that bad. Depends on the engine. I got the diesel engine, so I don't know. Maybe I got. Gue jujur gue nggak terlalu suka sama diesel yang tahun 2000-an. Karena kalau lu notice kan waktu itu kan tahun 2000-an di Indonesia belum ada diesel yang bagus. Yes, benar. Makanya kenapa rata-rata mobil-mobil Eropa yang diesel tahun 2000-an awal gitu biasanya tuh problem bro. Because of that. Kalau yang sekarang sih mungkin beda ya. Tapi in general gitu, makanya kenapa gue nggak terlalu gimana. Makanya kenapa gue punya Discovery pun, walaupun orang Indo sukanya yang diesel, gue tetap choose the fuel one, the petrol one. Petrol benar-benar no issue, nggak ada masalah sama sekali. 4.400 Jaguar engine petrol.
Jaguar is after the BMW engine. After right? the BMW, Yeah, yeah, yes. Ya borosnya banget sih, cuman Tapi kalau ngomongin Ya, fuel, lah. dengan fuel prices miles gitu, per gallon kan lu bilang Iya. kan? I mean like, ya udah Di lah. Sidex juga sama aja bro. Exactly At the end of the kan, day, it's the makanya. same price. Nggak, dan juga kan, actually kan kalau kita mobil hobi beda sama Yeah. mobil operasional. Operasional gue pakai Ioniq bro. Oh, oke. It's the perfect Jakarta punya commute Iya, car kan. iya, I mean ganjil like, genap udah lu nggak lewat. perlu bayar bensinnya Iya, irit. parts juga kan. pasti gampang cari juga kan. Basically no maintenance kan, kalau Iya. electric car kan. Iya, iya. And then lu makin macet, makin irit. Iya benar. Jadi kayak udah terus udah gitu lu pakainya juga effortless kan. Ya maksudnya kayak udahlah gitu kan. Jadi you're a purist in terms of kayak dari segi modal Hobi. ya, hobi. Yes. Tapi in terms of Operasional, very practical. practical. Very Jadi practical. As times change. Dulu gue gitu, pakai kayak- Innova bro. Oke, ya. Udah lah, ya, Innova ya. is the best kan. It's the best Iya, car, tapi pas udah ada electric, I was like, hey, you know what? It's even better. It's even better. Yeah, 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 yeah. Unit economics-nya makes sense. Unit economics makes sense and like yeah. So you welcome the change ke EV. I welcome the change. Actually in the beginning gue kayak, aduh masa nanti lama-lama semua mobil elektrik ya nggak seru lah dan lain-lain. Tapi you should try driving an electric car and Yeah. lu langsung kayak, gue tuh actually kalau gue lagi nyetir ya electric car, I was like, man, kenapa selama ini gue bego banget ya gitu kayak. Lu actually thinking that kenapa nggak dari dulu we just drive electric? Yeah. It doesn't make sense to drive a normal regular Combustion. gasoline engine anymore kalau lu udah pakai electric. Iya. Jadi nggak make sense man. Kayak bener-bener karena maintenance juga kayak moving parts-nya Yeah. very little, Iya. right? Kayak udah dan juga super comfortable, Yeah. super quiet. Iya. Whatever that we're looking for in a regular car, biasa kita custom lagi, kita modif lagi, it's already there. It's already there. Benar. Speknya, Benar. in terms of technology juga udah paling mentok. Iya. Udah kayak, udah. Benar sih. I mean for now mostly are city cars. Tapi udah mulai Yes. banyak models going into Rivian kayak di US kan. Nah, Kayak that gitu. Rivian is pretty cool. Ya kan? Yes, yes, Once it goes into the off-road and you're, Yeah, it will be yeah. interesting to see how Actually- you perceive. Actually ini menarik sih karena kalau kita ke UK sama ke US sama US itu udah banyak banget custom house yang convert classic cars Yes. jadi electric. Land You know, Rover juga ada, di UK juga Defender ada. very popular. Yes, benar. So jadi lu bayangin you're driving a Yeah. Defender kayak wah tough gitu tapi nggak suara. Iya, iya. gitu. And then yang gilanya lagi, bro. Electric motor buat off-road itu way better daripada regular Oh, oke. engine. Iya, pas dites. Kenapa? Karena torque-nya instant. Kalau elektrik kan And you torque-nya need torque. instant. You need And then lu torque kalau for off-road lu off-road. butuh torque. Iya, iya, iya. Well, the problem cuma di battery aja. Battery lebih heavy. Iya. Gitu kan. Tapi kalau lu ngomong soal capability dan yang gilanya lagi, lu bisa bikin benar-benar motornya ada 4. Jadi benar-benar four wheel drive-nya itu benar-benar four wheel drive independent. Iya, iya. Itu kan gila banget. Ada brain sendiri for Jadi each nggak wheel. bakal bisa selip. Off-road itu kan the biggest problem di off-road tuh biasanya kalau lu istilahnya tuh ada apa namanya locking differential. Biasa mobil-mobil biasa tuh nggak ada tuh locking differential. Jadi lu kalau misalnya lagi ada becek atau apa atau lu ada bolongan, lu selip tuh mobil lu nggak bisa jalan. Iya. Kalau elektrik nggak mungkin. Karena rodanya Independent. semua jalannya independen. Kalau lu bikinnya independen atau at least depan belakang. Wow. Jadi secara otomatis is independent. Jadi lu Yeah. nggak bakalan bisa selip. Wow. It's amazing man. So look, The future is here. The future is here. The future is here, bro. And you welcome it with open arms. Ya, ya, cuman masalah harga doang aja. Mahal banget pasti kan. Iya. Gitu aja. Tapi it's coming down a little bit. I mean Ioniq 5 juga kan dari beginning Yeah. kayak wah gila banget. Apalagi with all the Chinese brands. Yeah. I'm actually considering the BYD. BYD. Did you go to gila sih, EMS man. terakhir? Yeah, itu gila, They man. ruled that Awesome. exhibition like crazy. Man, sih. ini gila sih. Gua nggak heran sih. Ini kayak the number one best selling car Yeah. in the world untuk elektrik. Yeah. Ya Keren. BYD Atto ya tingginya. Yeah, yeah. Wah gila men. And ada yang seal. Yang seal juga. Amazing sih. If you're into like performance, that one right? Iya, Gila. iya. Terus lu jadi mikir kan kayak, man, gue tinggal beli 700 juta, gue dapat mobil yang bisa what? 3 seconds to 100. 3 seconds or 2 point something Iya, second. iya. Gue capek-capek beli Porsche, beli whatever, Iya, iya. Lambo, whatever yang harganya Benar. berapa M, nyampe segitunya susah. Iya, benar. Ya kan, when you think about it, kayak it's not about speed anymore, it's about heritage kan? Benar. Ujungnya. Yes, Yeah. heritage and just the fulfillment of Yeah, exactly. owning a car Yeah. yang you've dreamed. Kayak, now it's not about being the fastest anymore, even for Bukan. those yang suka speed junkies ya. Betul. It's about the joy of driving, malah manuals lagi kayak Manual. Yang lucu sekarang manual lagi naik down ya, Iya, buat sport cars ya. Exactly. Gue notice Semuanya kayak nyarinya lucu nih orang-orang jadi manual. mulai pada nyarinya Caranya manual. analog and Iya. mechanical lagi, udah nggak yang Mungkin automated. less problems juga, I guess. Bisa jadi. Or the joy of Kayak drivingnya katanya sih mereka The suka. joy of driving ya oke lah. Tapi actually, speaking of manuals, I think one of my favorite car ever, manual car, itu BMW 1M.
Yeah, so I own that until COVID. Waktu itu gue jual pas COVID. Okay. Orange or the orange one dong, bro. Valencia orange. Yes, the specs, the standard spec. Jadi yang kayak semuanya manual. Wheelsnya kayak CSL wheels. Yeah, and then like lebar, kecil tapi lebar. Perfect size. Itu kayaknya mobil pertama gue yang gue nyentuh 200 km per jam. Gue nggak nyangka, bro. Gue nyetir, it's already 200. Terus gue kayak, oh shit, gue baru kayak itu gila sih itu mobil. Karena kecil, bro. Kecil, ringan. Benar. And then dia benar-benar kayak go-kart. I think that's the definition of like go-kart in a sport car. Yeah. I think it's 1M. 1M. Yeah. Dan dari dulu harganya nggak berubah. Iya, gue nyesel, man. Gue jual itu, wah, iya, gue nyesel sih sekarang. Sekarang harganya udah beda ya, udah beda. I just drove the M2 yang baru. Ya M2 ya? Yeah. The M2 have you tried that one? If you've tried yang paling baru belum? Yeah, I tried the F series ya. Yeah, I think yeah, 14. Ya, gue gue pengen banget tuh M2 competition yang F series. Yeah, and then like tapi teknologi Hockenheim Silver. Yeah, Hockenheim Silver. Wah, gila cantik banget. Tapi bedanya interior of the new G series, wah beda banget ya. I mean if you like gue belum pernah coba. You should try the new one. Yeah. Tapi it's heavy, tapi bentuknya agak I don't know, gue masih belum get it aja. Yeah. But if you see it in person, maybe it'll change. A bit better ya? Maybe. Kalau di foto kan kayaknya kayak ini kayak bumper custom. Belakangnya tetap sih. Belakangnya susah diproses. Last couple of questions about cars before we move into the fun business stuff. Okay, the other way around lah. This is the fun part. This is the fun part. No, everything is fun, bro. Yeah, exactly. So what's your dream car, jadi? Is it the 993? Was that your final form of a dream garage? Enggak sih, kayaknya ya kalau misalnya kita ngomong sih 356 lah. 356. Oh, I mean like it's not exactly like bukan ya kan udah tua banget kan ya. Cuman ya 356. Why? Kenapa the 356? Gue selalu suka the first of its kind. You know like there is just something different about the first car ever. Yeah. Jadi I think Porsche 356. Tapi mungkin kalau misalnya itu kejauhan, I think I'm okay with let's say nggak usah jauh-jauh lah ya. I mean like 964 turbo. Ini apalagi kalau misalnya actually kemarin gue ditawarin 964 RS. Gila men, itu mobil I was like, man, ini udah dekat banget nih sama gue punya dream car nih. Gak ada sound dampening sama sekali, gak ada chassis beda, full roll cage whatever, and then bener-bener bare. Door trim aja gak ada, door trimnya cuma pakai gitu. Iya, tapi harganya 2,5 kali lipat dari 993 gue. Jadi gue kayak, aduh. Miles per gallon. Gue kayak, aduh, enggak lah, ini kayaknya agak-agak too much nih ya. Gue dengan budget itu, gue kayaknya bisa easily get like the latest and greatest. Actually another one. Itu kan yang klasik. Yeah. The modern one gue nggak juga jauh-jauh, it's just Porsche Dakar aja, 911 Dakar. Yeah. So I've been looking into that. Itu that's a perfect car for you sebenarnya sih. Yep. Gue kayak pas itu, gue kayak pas Porsche launch, pas Porsche announce mereka bakal launch Dakar, I was like, at that moment I was like, you know what, this is my future car, I'm gonna own this car. Yeah. You know, like sometime in the future, I'm gonna have this car. Udah, gue nggak tahu kapan, tapi I'm gonna have this car later on, right? Especially with the Rothmans livery itu yang kayak kalau lu notice yang biru putih, klasik, you know, like that one. Classic. Wah gila. And then kemarin gue udah lihat juga ya, perfect sih buat gue, karena satu nggak terlalu pendek. The ground clearance enak dan very comfortable. Karena lu nggak terlalu pendek. Interiornya juga simple, nggak terlalu fancy. And then the looks pakai ban AT bro, pakai ban all terrain. I was like, man ini pakai Pirelli Scorpion AT nih lucu banget ya. Gue pikir Porsche pakai gini ya. Tapi ada beberapa yang udah convert. Waktu itu gue sempet di Mesir ada grup Porsche before the car came out. Mereka udah ganti kayak wheels. Kayaknya itu ini deh bro. Kayaknya itu memang 991 atau 992 biasa. Ini sama mereka dijadiin. Kayaknya mereka jadiin. Iya, karena memang banyak. Karena Porsche itu kan? Kalau lu tahu apa enggak, tapi Porsche punya rally heritage itu lumayan tinggi, lumayan heavy. Jadi dulu Porsche yang itu kan reasonnya karena dia ada 95. Kalau nggak salah 959-nya dia yang dia punya supercar-nya Porsche. Itu sempat jadiin Dakar, masuk ke Dakar. Kalau nggak salah, either that one or the other one. Pokoknya intinya mereka tuh Paris Dakar punya rally itu, so mereka ikut. Terus beberapa rally mereka juga Porsche itu ikut. Jadi ditinggiin, pakai ban AP, terus taruh ban di atasnya. I mean, like, because other than the height, I mean all-wheel drive and everything else, all-wheel drive, udah spec to become rally car. Exactly. Kan? Jadi dan lu kalau nyetir 4x4, I mean like
like Porsche juga banyak yang 4x4 kan, Porsche Sport kan. Itu memang beda sih. Ya satu gripnya different, right? And then lu bisa lebih cepat karena lu nggak ada slip in general. Yeah. Limited slip kan. Jadi Dakar maybe. Dakar. Ya gue nggak usah Lambo, nggak usah Ferrari dulu deh. I mean like I was like I'm okay with this one, you know like. You can skip that lah. Yeah, I can skip that. I'm okay. I mean like orang bakal lebih appreciate. It's same price, right? Benar. Apa sih kalau mungkin kan kalau Dakar itu harganya mirip-mirip kayak apa tuh? Maybe Ferrari yang baru atau Lambo. Maksudnya, tapi kan kalau lu sebelahin, people will think that the Dakar is like cuma 30% lah harganya daripada ini. No. Even though it's the same price, right? Yes. Jadi tapi sama gue suka aja. I mean, I just love that understated stance, you know, like. Yeah. Only if you know you. If you know, you know. Yeah, IYK, ya. Gue suka itu kayak if you know, you know. Yeah. I mean like karena kalau lu udah if you know, then you can talk deep. Yes. Right? Lu nggak cuma talk surface. You're not just talking surface level. Iya. Oke. Lu ngerti nih. Oke, baru deh. Yuk kita ngomongin. Let's go talk about it. Lebih dalam. So gitu. is that the next car in the collection atau you have another one? I don't know. Let's see. I mean like gue juga. I mean like gue actually. I think kalau buat operasional, gue actually thinking of the new Defender. Okay. Gue actually kepikiran. It's good for camping juga dan lain-lain, right? Which color, if I may ask? In general, gue lumayan suka gue cuma suka anything green. Jadi ya, gue ada Land Rover lumayan favorite mereka punya green kan. Jadi gue lumayan suka mereka punya green, pengennya green, I guess. Actually kemarin tuh gue yang bener-bener kemarin sempat bener-bener udah hampir ngambil itu Land Cruiser 76, Land Cruiser 76. Oh, oke. Tahun yang baru, brand new. Oke. It's kalau lo tahu Land Cruiser Bundera. Oke. So it's kalau orang taunya itu mirip kayak Kijang kotak, bro. Jadi ini Land Cruiser modelnya persis kayak Kijang kotak, diproduksi dari tahun 70-an atau 80-an, sama persis sampai sekarang. Oke. Yang berubah cuma engine-nya. Ya, tapi yang sekarang mereka akhirnya kalau dari dulu selalu manual. Nah, yang tahun 2023 2024, 2023 mereka keluarin yang Matic. Pakai mesinnya tuh nggak apa? Fortuner 2.8. Oh ya? Oh 2.8. Mesinnya sama Fortuner 2.8 ya. Which is it's quite good. It's quite good. Quite a good engine, enak. Gue udah coba. I was like, wah perfect gitu. Gue dapet tampilannya kotak-kotak whatever. Ini like engine-nya enak. Automatic. Yang 2.8 itu yang GR itu kan? Fortuner. Iya. Jadi it's the same engine basically. Tapi ya mobilnya emang agak susah. Harganya juga lumayan. Iya. I mean it's basically the same price with the new Defender. Wow. Cuman lu tampilannya dapetinnya look kijang kotak, bro. Looknya persis kayak kijang kotak. You know lagi nih. Iya, IYK lagi gitu kan. Capeknya begitu juga. Jadi I was like, man. Ya terus udah gitu gue tahu bini gue nggak suka, ya kan. Jadi I was like, gue mungkin leaning towards the new Defender aja lah. Same budget. I don't know why. They're just like new cars and like polished looking cars. Nah kalau my wife actually gue oke karena my wife tuh nggak pernah complain anything about my hobby at all. I mean dia tahu gue suka dan dia tahu gue at least responsible lah ya with that. Dan gue in general gue bisa keep it nice whatever. Jualnya juga nggak rugi-rugi banget. Jadi my wife nggak pernah komplain. Cuman terakhirnya kayak beli mobil bisa nggak sih yang baruan dikit? Kayak kuno mulu beli. Tua mulu. Ya Defender gue baru sih tahun 2013 kan ada juga baru. Tapi kan I mean it looks old, right? Like doesn't really looks new. Jadi I was like, kayaknya boleh lah. Ya boleh lah di. Makanya kenapa kemarin gue beli Ioniq? It's actually for my wife. Bini gue suka banget kan. Everything they need, comfort, drivability. Actually buat my wife gue beli ada Ioniq sama satu lagi Jimny, bro. The new Jimny. Oh, I love that car. Goodness. I pitched that to my wife and they I love that car. Angry at me. Why would you do this? Aduh, gila men. Itu amazing sih. Itu mobil as long as lu nggak pakai buat long haul ya. Lu jangan antar kota lah pakai itu, capek lah pelan di tol ya. Wah, that car is perfect buat Jakarta. Enak ya. Gila, gue four door apa yang four door kan baru launching. Gue sih. So actually the two door Jimny gue sempat beli ada kali 4 atau 5 mobil. Iya, jadi lucu dulu ceritanya bro. Jadi waktu itu COVID awal, gue mulai serius di off road. Maksudnya gue mulai nyobain off road. Dulu gue cuma suka 4x4 tapi gue nggak pernah off road. Mulai COVID gue suka off road. Ini Jimny enak kan. Jadi akhirnya dan Jimny waktu itu susah. Kalau lo tahu zaman 2021 kan susah tuh nyari Jimny. Iya, gila. Jadi what happened is just diambil. Gue main tapi kalau gue sendirian kan boring nih. Gue mesti cemplungin temen-temen gue kan. Jadi gue beliin bro mobilnya. Jadi gue cariin, gue beli dari Lampung, gue beli dari Surabaya. Udah kirim aja. Yang penting harganya oke. Waktu itu harganya masih belum terlalu
mahal waktu itu. Jadi gue beliin, di rumah gue sempat ada 4. Terus gue kayak, bro, udah, lu nggak usah cari. Nih di rumah gue ada 1. Gue nggak ngambil cuan, lu langsung bayar price aja. Nih modal gue segini, towing gue segini, lu bayar ini, lu bawa pulang. Wow. Jadi itu kita sempat, bro, gue sempat ngumpulin teman-teman gue, akhirnya beli Jindo ada 10 mobil lebih. Wow. So you're quite the influential person. Waktu itu kalau buat soal mobil, gue lebih suka gue lebih suka bikin komunitas sih. Awalnya cuma kayak, gue nggak enak kalau sendirian kan. Vespa juga sama. Gue juga gitu, bro. Vespa lu nggak usah pusingin bro, budget segala macam bisa. 10 juta bisa beli Vespa kok. Kalau lu konglo, ya udah lu beli yang 100 juta deh. Kalau yang biasa kita 10 juta, 20 juta itu cukup kok bro Vespa. Jadi akhirnya semua beli juga. Sampai sekarang masih aktif gue, tapi kalau Vespa. Vespa yang klasik atau kayak klasik mostly. Ada beberapa yang kayak enggak ada, gue kayaknya bini gue ngomel whatever, gue matic aja. Very cool. So one of the things we do on this episode, karena banyak followers kita, they love cars kan. But they also aspire to achieve that someday. So that's why we talk about sometimes what got you to where you are today. So as we already know, you're the co-founder and also the CMO of Ticket.com. How did it start? I know you were a computer science major nggak salah in Canada. Jadi actually ini unik banget sih. Gue juga ngerasa ini kayaknya emang di setting demikian. Jadi lucunya gue kan Chief Marketing Officer, right? Tapi my degree waktu itu, gue dari dulu suka komputer dari zaman tahun 2000-an awal, men. Pas internet masih tetot. Ingat kan lu? Kayak dari dulu gue suka lah oprek, ganti whatever. Gue dari dulu memang lumayan techie, geek guys lah dari gue kecil. Nah abis itu makanya kenapa? Kayaknya gue pengen kuliahnya juga tech juga. Waktu itu computer science. Masih baru-baru awal kan, tahun 2000-an awal kan, 2003. So waktu itu gue ke Kanada, gue ngambil computer science. Ya udah. 2 tahun computer science full. Habis itu kan dia 4 tahun kan kuliahnya kan. Nah, tahun ketiga gue dibilangin, lu nggak boleh ngambil computer science full, lu harus ngambil ada namanya elective, lu harus ngambil course yang di luar dari computer science buat nambahin lu punya kredit. Kalau nggak lu nggak bisa lulus kan. Nah, terus gue kayak, gue ngapain buang-buang duit kan. Nah, gue iseng waktu itu, masuk ke nyobain kelas business class marketing 101. Waktu itu gue ngambil marketing 101 waktu itu. Terus pas gue nyampe marketing 101, kalau lu udah pernah masuk ke kelas computer science bro, abis itu lu masuk ke kelas marketing 101 bro, itu kayak two different world. Computer science tuh kayak gelap, orangnya kalem semua diem, kayak segitu kan, terus kayak dark, masuk kayak udah gitu, berat banget lah. Inilah. Lu masuk ke marketing, wih gila, very bright. Terus udah gitu kan ya, kombinasi juga macam-macam kan, cewek, kalau di computer science kan cowok 90% lah, cewek cuma 10%. Marketing kan rata-rata cewek semua lagi kan, terus udah gitu kayak campur-campur, terus orangnya very talkative, beda banget kan. Gue langsung kayak, di situ kayaknya gue punya sales atau marketing, passion tuh ke-trigger tau gak lu? Terus gue, throughout the course gue enjoy banget, gue bener-bener enjoy banget, terus gue langsung kayak, man, apa gue salah ambil major? I mean, like, gue suka computer science, I love it. Tapi, I don't think I can see myself working as a engineer computer science, bener-bener full for the rest of my life gitu. Gue susah ngeliatnya. Makanya kenapa waktu itu akhirnya gue decide gue ngambil dua-duanya. Gue ngambil computer science sama gue ngambil business juga. Waktu itu gue ngambil joint majors, akhirnya tak 2, beres dan lain-lain. Akhirnya waktu itu anyway gue kerja di IBM. Di IBM Kanada sebagai software engineer, software developer. So the engineer karena kan side first. computer science kan, ya udahlah coba dulu lah software developer. I did that for 4 years. This was early 2000s ya? Mid 2000s. Waktu itu gue mulai 2007-an mulai kerja. Right before the crisis lah. Right before the crisis. Untungnya kalau nggak bisa cari kerja tuh. Nah, 4 tahun tuh bro gue kerja di IBM sebagai software developer behind the desk lah. Maksudnya kayak gue bener-bener nggak ketemu orang, whatever. Stress, man. Kayak, maksudnya, I was like, man, gue kayak gini doang. Kayak gue merasa ada sesuatu yang kayaknya I can do something more nih. Kayak gue, ini gue oke, tapi the pay also better kan. Kalau lu ngomong computer science, selalu engineering tuh selalu gaji lebih gede dibandingin business majors kan. At least in the beginning. Nah, anyway, waktu itu gue gitu. Terus somehow nggak tahu gimana, gue decide untuk balik Indo. Karena waktu itu Indonesia kalau lo ingat tahun 2010 tuh lagi mulai naik tuh. Teknologi waktu itu masih belum gitu, apps belum ada. E-commerce juga masih belum ada. Makanya gue kayak, Indonesia kok terbelakang banget nih digitalnya. Itu benar-benar gue mikir kayak gue nyampe Indo bro. Gue ingat banget nyampe Indo.
gue mau beli tiket pesawat ke Singapura. Karena gue itu mesti ke Singapura. It took me 1 full day. 24 hours. Dari gue research sampai gue beli, nyampe tiket, gue pegang tiketnya 24 jam, men. Buat ke Singapura doang. Jadi lu bayangin zaman, lu ingat tahun 2010 loh, not too long ago. Iya. 2010 itu waktu itu gue inget banget, 2010-2011, waktu itu gue kayak mau ke Singapura, telepon travel agent. Yes. Oh ya Pak, nanti saya kirim Pak ya, jadwalnya pakai email atau pakai SMS. Kirim. Gue udah pilih-pilih, oke saya mau yang ini. Pas confirm ke sana, oh Pak udah habis. Balik lagi, ulang lagi tuh prosesnya, kayak gitu manual kan. Oke, gue mau yang ini. Ya udah Pak, oke sekarang Bapak harus bayar. Oh bayarnya gimana? Bapak harus datang. Mati nggak lu? Gue harus datang men ke travel agent. Atau mungkin Bapak transfer dari ATM zaman dulu kan? Iya. Mati deh, ribet banget kan? ATM gue lagi kayak ribet. Terus udah gitu, abis gue bayar udah ya, gini-gini. Oh ya Pak, sekarang Bapak tetap harus datang. Kenapa? Karena Bapak harus ngambil tiket fisiknya. Zaman dulu kan kita semua harus pakai tiket fisik bro. Gue kayak gila men, ini there has to be something better about it. Dan abis itu, another thing yang gue pikir, kalau lu pikir-pikir Indonesia is one of the largest, apa sih bahasa itu, island countries. Jadi kita itu pulau ada 16.000, 17.000 pulau. Dan di Indonesia itu beda banget sama India, China, dan Amerika. Kan di atas kita tuh ada China, India, sama Amerika yang populasinya lebih gede dari kita. Mereka itu negara lebih maju, tapi mereka ada sesuatu yang very different daripada kita. Geographically super different. Mereka itu adalah landmass. Yes. Mereka itu adalah negara yang landnya gede banget. Bukan negara kepulauan. Jadi mereka punya ekonomi sama industri itu semua didrive pakai apa? Pakai trucks. Yes. Sama pakai trains. Yes. Dua itu. Tapi di Indonesia nggak bisa. Nggak bisa. Yes. Di Indonesia makanya kenapa kalau kita ngomong soal pemerataan ekonomi, itu nggak bisa, lu pakai land nggak bisa. Makanya kenapa Jokowi kan waktu itu pas dia jadi presiden pertama kali apa coba lu ingat nggak? Highways. Bikin airport. Airports, that's right. If you remember, Jokowi itu bikin airport paling banyak bro. Gue sih support karena kan bisnis gue, industri gue ya. Tapi if you think about it, kalau Jokowi nggak bikin airport, ekonomi kita nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa merata. Karena kita pulaunya ada banyak, big islands-nya ada berapa bro. Dan kita untuk terbang ke, kalau misalnya lu bayangin untuk kita bisa terbang ke, let's say ke Medan atau ke Bali atau ke Makassar itu susah. Buat bookingnya ya susah. Yes. Apalagi infrastrukturnya. Dan semua orang mikir kan, oh ya infrastrukturnya harus bagus dulu dong. Menurut gua nggak bisa. Kita harus drive-nya dari demand-nya dulu. Kalau demand-nya makin banyak, pemerintah pasti akan mau nggak mau dia harus akan cater, airport-nya harus digedein. Contoh Bali, kalau lu inget nggak Bandara Bali zaman dulu? Iya. Gila kan, Bandara Bali zaman dulu yang lu masuk langsung keluar. Iya. Terus yang kayak nggak ada tempat duduk, whatever lah, terus parah banget kan. Bener. Tapi karena demand-nya makin gede, akhirnya mereka harus bikin ngurah rainya digedein, dibagusin. Jadi menurut gua demand harus di-push. Dan kita harus bikin travel itu, especially ticketing airlines waktu itu, harus bikin as simple as lu kayak mau nyetir dari sini ke Tangerang. As simple as that. Jadi waktu itu gua kayak, dan lucunya ini bukan inovasi. Makanya kadang-kadang kita mikir kan kayak, kita harus bikin inovasi apa nih baru. You know what? Kita di Indonesia we're very blessed. Kenapa? Karena Indonesia itu telat terus. Yes. Like 5 years behind. Kita selalu telat. At that time it was 10 years behind. 9 years, okay. 9 years behind waktu itu. Tapi kalau sekarang udah enggak, men. Kalau sekarang Indonesia malah kita lebih maju loh daripada Amerika, if you think about it. Nah, anyway. Expedia udah ada lah yang waktu itu. Expedia tahun 2000 bro. Yeah, exactly. Jadi gue pas selama gue di Kanada, gue udah biasa booking online, whatever. Kayak banget. All the likes. So easy kan. Jadi nyampe Indonesia. Dan actually it's not impossible because people are doing it already di negara lain aja. Di China udah ada, India udah ada, Amerika udah ada. Jadi yang kita lawan adalah sama bro, orang Indonesia paling jago apa? Copy paste. Yes. Dari kuliah kan kita udah terkenal Kopas kan. Kopas. Skripsi di Kopas. Akhirnya semua Kopas lah. Jadi ya udah let's just Kopas, tapi kita modify supaya bisa sesuai sama Indonesian punya needs gitu loh. Jadi akhirnya kita bikin payment-nya, orang Indonesia kan nggak punya kartu kredit. Jadi dulu kita salah satu yang pertama tuh bikin bank transfer online, whatever lah, digital payment. Kita dulu bikin, kita soalnya pengennya benar-benar lu dari search, booking, sampai pay itu semuanya online. Dan juga akhirnya lu sampai ujungnya e-tiketnya juga kita kirimnya online. Gitu. Nah waktu itu kita pursue ke airline dan ke airport. Kita bilang, ini lu bisa nggak accept online booking? Maksudnya, jadi orang tuh nggak perlu bawa physical ticket lagi. Soalnya kalau orang harus bawa physical ticket ribet mesti ngeprint kan, nggak bisa online kan. Jadi itu kita lumayan, kita try to persuade mereka lah, kita aja ngobrol. Sampai akhirnya pelan-pelan kan berubah peraturan kan. Airport akhirnya boleh lu bawa
Dulu kan harus bawa printan tuh. Pas awal ya printan. Dulu nggak bisa Pak, harus minimum harus ngeprint deh. Yes, benar. Ya udah oke, print dulu. Itu jadi akhirnya semua orang harus ngeprint. Harus ngeprint dan harus bawa kalau nggak. Ada barcode-nya lah ya. Kalau nggak bisa. Ya kan? Tapi habis itu lama-lama berapa tahun kemudian akhirnya mereka bisa accept pakai apps doang. Jadi menurut gue driving innovation-nya sebenarnya ada ke sana sih. Makanya kenapa gue lumayan I think I came back to Indonesia at the right time. Right, to the right place at the right place at the right time. Karena waktu itu Indonesia ada time where kalau lu ingat internet waktu itu mulai jadi mainstream. Tapi satu hal bro yang menarik, tahun 2010-2011 nggak semua orang punya akses ke internet. Kenapa? Karena belum ada smartphone. Smartphone itu mulai ada tahun 2013, 2012. Kalau lu ingat lah ya. BlackBerry udah ada dari sebelumnya. Yeah. I'm talking about Android smartphone. Android, Karena BlackBerry itu susah buat transaksi. Susah, lu transaksi lewat Android tuh kayak orang nggak biasa. Mulai Android itu mulai ada yang murah. Apple kan waktu itu iPhone kan mulai 2010-2009. Android itu 2012-an kira-kira. Nah itu tuh tiba-tiba ada handphone murah 1,5 juta, 2 juta. Langsung jadi mass market bisa punya handphone. Ya kan, kasarnya nih kita ngomong orang-orang yang kayak Ojek dan lain-lain, akhirnya karena Gojek semua bisa punya handphone, murah. Nah karena itu akses internet jadi semua punya. Akhirnya jadi kita punya ekonomi, akhirnya mulai maju itu tahun 2013 bro. Waktu itu kita 2013 nih menarik banget. 2013 itu waktu itu kita mulai jual tiket kereta api online. Ini gue nggak tahu lu notice atau enggak, tapi di Indonesia itu ada satu momen paling besar selama setahun itu pada saat orang mudik, Lebaran, ya kan? Sebelum tahun 2013 bro. Orang tuh kalau mau mudik naik kereta api, itu tuh gila bro. Kacau men. Kalau lu inget ya, zaman dulu lu lihat video dan foto-fotonya, orang tuh harus nginep di stasiun tuh bisa sampai 2 malam. Wow. Ketipu sama calo. Banyak banget kesian men. Orang mau mudik nggak bisa men. Jadi dulu tuh susah banget untuk mudik. Waktu itu kita pikir, you know, there has to be something better. Makanya kenapa akhirnya kita kerja sama PT KAI, mereka juga support online, full online. Nah itu menurut gue salah satu gue punya highlight momen, gue berasa kayak, ternyata gue balik Indonesia tuh ternyata ini. Karena gue itu salah satu reason kenapa gue balik Indo. Karena pas di sana somehow ya kayak, I just have a feeling lah, God talks to me lah in a way. Kayak, you know what, kalau lu di Kanada, kehidupan lu enak, lu enjoy life. Di sana enak banget, man. Enak banget, everything is already there. Gue udah punya semua. One of the more livable cities kan of the world. It's actually the most livable city in the world at that time. Exactly. Jadi kayak Vancouver, Canada, my favorite city until today, tetap Vancouver, Canada. Jadi dia bilang, lu bisa hidup enak gini. Tapi kalau di Indonesia, lu bisa kasih dampak yang besar buat for the country. I mean, I just have that that conviction lah gitu kan. Itu yang ngedrive gue, akhirnya gue berani untuk balik for good. Nah 2013 pada saat kita tuh pelan-pelan bisa ngerubah stylenya orang mudik yang tadinya setengah mati, susah whatever. Airline juga sekarang orang jadi gampang dan lain-lain kan. Itu tuh kayaknya yang ngerasa gue trigger kayak, karena gue tuh orangnya tuh driven by impact. Gue ngerasa kayak whatever I do, usahakan supaya gue tuh at least gue punya impact to others yang positif lah gitu kan. Dan itu tuh yang kayak fuel my energy gitu loh kayak. Kayak when I see the impact, it's kind of like fuel my energy to do more, you know, like kayak gitu loh. Kayak misalnya contoh as simple as ya hobi lah juga sama kan. Makanya kenapa gue suka tuh kayak, I think Vespa is very good. Vespa is very good buat kita cowok-cowok yang udah married menurut gue. Kenapa? Karena lu tinggal di Jakarta, semua orang busy. Lu punya duit semua lah, lu punya duit kerjaan, maksudnya lu udah sukses whatever dan lain-lain. Lu punya kerjaan, ada istri, ada anak, everything is good, right? Tapi satu hal kalau lu pikir-pikir, kita sebagai cowok, kita tuh suka lupa to take care of ourselves, emotionally bro. Mental state kita tuh, kita suka nggak pikirin, karena we always think about family, anak dan lain-lain, ya kan? Jadi, dan kita tuh busy with work, the whole 5 days. Makanya kenapa gue kayak, you know what, udahlah, kita once a week, Sunday morning jam 6, kita ngumpul, sampai jam 9 itu udah sampai rumah bro. Jadi we only need like 3 hours away, dan 3 hoursnya nggak ngeganggu. Kenapa? Karena anak-anak bangunnya siang, bini-bini mungkin baru bangun jam 8, right? Jadi lu masih belum dapet lu di mana, di mana? You know, like lu masih aman gitu in a way kan? Jadi kita udah punya benchmarknya jam 6, jam 6 ya kita ngumpul 6:30 lah. Tapi jam 9 kita udah either lu udah pulang atau lu on the way lah gitu kan. Jadi lu pas teman, udah on the way nih. Terus on the way-nya
kita kan selalu pergi ke tempat bakmi, bro. Oke. Atau bakmi atau buba, whatever lah, bawa pulang. Oh ya. Iya, gue udah beliin sarapan aman. Jadi kita anak-anak pas pulang, anak-anak senang, bini senang. I like this, yeah. Kayak everyone wins kan. Terus udah yeah. gitu kita juga kayak lu pagi, menurut gue nggak tahu lu into motorcycle atau enggak, tapi Oh, not really. nah, gue dulu juga enggak. Tapi I realize satu hal kenapa waktu itu Keanu Reeves kan gila motorcycle, dia kan dia benar-benar motorcycle banget. Yeah. Dia ditanya, lu kenapa suka motorcycle? Dia bilang kayak there is something different when you like driving, right? Lu ride a motorcycle and then semua nature elemen punya nature tuh you feel it. Jadi when you do that, itu tuh bener-bener lu kayak adrenaline dan everything lu tuh feel-nya beda, bro. Yeah. Kayak ada kayak stress relievernya beda jauh sama mobil. Yeah. Gue juga suka mobil, tapi kalau lu ngomong soal kayak kita jalan bareng gitu ya, kalau di motor apalagi kan kita pakai comms kan, gitu kan, semua rame-rame ngobrol pelan santai naik motor, beda banget sih men. Gue ngerasain beda banget antara kita komunikasi sambil nyetir motor, riding motor sama lagi nyetir mobil, komunikasi juga sama. Beda banget feel. Beda ya. Iya. Makanya kenapa orang touring itu mostly kan motor kan kalau lu ngomong. Kayak, that's right. Gue ngerti, walaupun gue nggak suka touring karena ya at least I think the risk is too high for me. Tipikalnya gue kayak very risk averse juga, jadi gue kayak, contoh nih, gue pasti setahun sekali kita ada 2 trip motor, gitu kan. Tapi kita nggak ada touring, bro. Jadi kita misalnya ke Bali atau kita ke Magelang, Jogja, semua motor kita kirim. Oh. Karena kan masalahnya kan teman-teman gue ini kan bukan juga motorcyclist sejati. Dan gue juga responsible sama bini-bininya lah, quote in a way lah yang ngajak. Jadi I was like, you know what? Udah, yang penting kita enjoy. Di sana kita muter-muter santai-santai, nggak usah ngebut-ngebut. Terus kayak everyone safe. Udah, gue gitu aja yang penting. Jangan ada yang aneh-aneh ya. Kalau lu mau touring, ya lu touring sendiri. Gue nggak tahu jawab nih, lu touring sendiri terserah lu lah. Kan ada yang memang temen kan. Gue nggak bisa, jadi kayak, okay, if you wanna do it, you just do it yourself. You know, like, gue nggak ikutan. Oh man. I'm starting to get influenced nih by your motorcycle pitch, but I can understand that. No, actually, first step you should go to my house dulu. Okay. Karena di situ gue lengkap. Maksudnya, the Vespas from the basic ones until yang kayak hardcore ones gue ada. Okay. And then like, gue suka BMW juga. BMW klasik gue ada yang dari tahun 60, 70, 80, 90, sampai yang tahun 2017. Ada semua. Gue juga ada. And then, tapi semuanya, gue rata-rata tuh yang gue suka tuh spesifik, bro. Tipenya tuh spesifik. Yang memang gue udah baca dulu di buku, dan gue udah baca di classic.com. Jadi pokoknya barang gue harus ada di classic.com. Dan harus ada global market price-nya. Jadi semua yang gue simpan itu marketplace atau apa sih? No, it's basically a database of like semua anything classic. Tapi nggak juga sih, yang baru-baru juga ada. Dan dia tuh monitor global market price-nya. Jadi dia bisa lihat nih naik turun dan juga yang lagi dijual apa, it's globally. Global. Namanya classic.com. I see. Jadi gue biasanya my decision based on that. Salah satunya gue lihat dulu misalnya BMW motorcycle, tipe yang mana nih yang memang kayak collectors banget gitu. Dan gue bener-bener cari jadi gue nyari super spesifik biasanya. Soalnya kalau nyari yang nanggung-nanggung itu tuh nanti lu kentang gitu. Kalau kan gue orangnya dalam nih, gue orangnya tuh soalnya lumayan deep, bro. Jadi kalau gue nyemplung ke jadi gue bukan tipe orang yang kayak ya udah deh ini punya. Gue bukan tipe orang yang suka punya banyak macem-macem gitu. You have a goal in mind. Gue kayak you know what, I like Porsche and I want this one. And maybe this one, and maybe next one, this one. That's why it took you 4 years. Iya, gue kayak tapi pas gue dapet at least is bagus, whatever gitu. Gue not really impulsive lah Yes. ya. Terus gue restore-nya juga jelas. Kayak gue kayak, oke ini gue main restore kesini. Let's go back to a little bit. I have a couple more questions. I'm pretty interested soalnya the pandemic sort of hit, especially your industry really hard. So tell me how you survived through that, atau kayak what happened that resulted at the end was a great IPO, the one at the top of the town. So tell me just that on that one journey, what happened? So jadi ini menarik. So 2020, so 2019 we had the best year ever for Ticket.com. Wow. Kita mulai kan 2011, jadi it was our 8th year. It was the best. Wah, salesnya bagus banget. 2020 very optimistic dong. Wah, target kita gede. Sudah gitu kita bulan, gue inget banget, February 2020. February 2020 itu record breaking month, bro. Wow. Jadi gue punya Februari 2020 itu record breaking month. Gila nggak lu?
wah orang udah kayak super optimis dong kita. Wih gila nih, oke. Kita agresif banget waktu itu. Maret lockdown. Yeah. Gila lu. Gue dari yang segini nih. Yeah. Literally within one night segini bro. Wow. Dan itu bener-bener kalau lu inget dulu airport tutup. Yeah. Hotel tutup semua kan. Yeah. Apa yang kita bisa jual, men? Yes. Oh, jadi bener-bener gue pernah di satu tempat di mana kita bener-bener literally kita nggak bisa jual anything. And actually it's okay. Yang parahnya bukan itu. Yang parahnya adalah pada saat semua tutup, semua refund kan. Yes. Lu bayangin within one day ada puluhan atau ratusan ribu orang itu tuh kontak kita semua mau refund. Duitnya gimana, men? Yes. Terus gue punya customer service gimana? Itu gila banget sih. Waktu itu kita basically semua karyawan kita jadi customer service waktu itu. Wow. Ratusan orang. Bener-bener tuh gila-gilaan. And it took us sometime bisa beberapa tahun juga untuk solve beberapa issues karena ada beberapa airline yang masalah apa dan lain-lain gitu-gitu kan. Jadi properti yang udah tutup, wah gila pusing kan. It was tough, tapi waktu itu di tahun 2021, 2020 udahlah survival. 2021 akhirnya kita decide, you know what? Kita change gear aja. Kita change gear-nya adalah instead of kita thinking kapan recover, kita change gear-nya adalah kita prepare for the recovery. Jadi waktu itu dari 2020 sampai 2022 basically itu tuh kita tuh beresin semua fundamental kita. Oke. Karena gini, karena digital companies kayak kita, biasanya tuh kita tuh karena kan kita cepet banget ya. Jadi kita tuh fundamentalnya tuh berantakan bro biasanya. Fundamental, back office, whatever, administration itu berantakan. Jadi kita beresin semua prosesnya, whatever dan lain-lain, auditnya throughout that time. Terus bukan cuma gitu doang, produk-produk atau inovasi-inovasi yang kita dari dulu pengen bikin tapi nggak sempet-sempet. Akhirnya kita bikin semua. Jadi bahasa itu kayak kita prepare for the recovery, walaupun kita nggak tahu kapan. Yeah. Kita setahun. Yeah. 2021 is getting worse, Delta. Yes. Ya kan? Mati kan? Ya udah deh, nunggu lagi. Setahun lagi masih belum selesai. 2022 kan waktu itu akhirnya ada apa namanya? Varian yang terakhir kan? Iya. Apa gue jadi lupa? Gila ya, gue jadi lupa ya? Iya. Gila, those 2 years were ya pokoknya gitu lah ya. easy. Jadi waktu itu kayak lumayan pusing, tapi karena kita gitu, dan waktu itu ada time yang kita lumayan proud of adalah kita nggak lay off anyone. Oh wow. Kita berusaha, jadi semua cost kita cut semua, kecuali employee. Wow. Nah, dan I think itu kinda pays back. Jadi pada saat recovery tahun 2022, itu kan recovery bro. Yeah. 2022 mulai recovery, 2022 akhir, itu tuh kita recovery cepet banget. It's faster than our competitors. Employee kita juga moralnya langsung buset tinggi banget, karena kan mereka kan stay with us kayak, capek-capek. Walaupun ada yang resign lah pasti ya, industri setengah mati. Of course. Tapi I think it makes us to be able to come back even stronger. 2023 kita super solid, and then even technically, thankfully kita bisa technically kita bahkan bisa IPO. That's right. Kita bisa win IPO di tahun waktu itu 2022 akhir. Yeah. Right. Yeah. Waktu itu sama kita punya grup, jadi kita jadi satu, itu ada Tiket.com, ada Blibli, ada Range Market. Yeah. Jadi kita bertiga, sama semua subsidiary-nya ada banyak. Itu tuh kita IPO under the name tickernya Beli, ya kan? It was amazing. It was an amazing experience. It was really tough. Yeah. Gila men, ternyata susah banget ya untuk IPO itu ternyata properly IPO itu susah banget. Tapi kalau kita lihat sekarang, at least sekarang kita bisa lihat most digital company kan IPO-nya susah, tough time. Tapi at least kita actually is better daripada yang lain. Yeah. Itu sesuatu yang kayak gue bisa appreciate dan gue bisa thankful lah ya. Gue bisa grateful juga. Under the grup kita juga lumayan serius di sana dan grup kita very supportive dan lain-lain. Jadi actually ngejaga banget sih semuanya. Dan did you foresee that though? Kayak we're gonna combine forces. Or was it a spur? Lucunya sebelum COVID itu kita sempat consider kayaknya kita bisa nih IPO. Waktu itu kita sempat malah IPO itu mau pisah, mau sendiri-sendiri lah. Udah considering. Yeah. Tapi kan COVID, gone semua udah, the dreams gone. Udahlah kita ya udahlah yang survival aja. Yeah. Tapi somehow gue lumayan thankful karena dengan kita bareng, grup juga bisa lebih fokus. Effortnya dan lain-lain. Dan the size is much bigger. Yeah, of course. Gitu. Dan juga lebih stable. Yeah. Right. Jadi dan kita semua kayak namanya travel selalu ada negatifnya. Nama e-commerce juga ada selalu yang berat. Yeah.
Grocery juga sama, tapi prosesnya juga ada. Yes. Jadi saling isi, man. Correct. Jadi saling satu isi. Brick and mortar, Yes, satu exactly. fully online, satu Jadi kita transaction. fundamentalnya juga kuat, ada Yeah. yang kuat, tapi growth-nya juga ada. Jadi kita semuanya dapat. Dan I think itu lumayan. It's a menurut gua it's a life lesson buat gua sih. Maksudnya life lesson di mana kayak kasarnya satu, lu setinggi-tingginya lu, istilahnya kasarnya lu posisi lu setinggi apapun, kalau Tuhan udah bilang selesai atau Tuhan bilang stop, anjlok aja udah. Yeah. Dan actually at that time ya, what you can do is just surrender kan, gitu kan kasarnya kan. Dan do your best lah gitu. Do your best. Jadi kayak ya kita walaupun gimana pun ya we need to prepare. Jadi jangan terlalu sombong lah, jangan terlalu jumawa. Itu benar-benar humbling experience, man. Wow. Yeah. Lu kayak dari kayak, wah gila nih, the yeah. next big thing, whatever. Ceprut. Yeah. Itu kayak shit gini So, doang, it's a man. test. Kalau orang bilang membalikan telapak Iya. tangan, bener literally is like this. Literally. I was like, yes. Almost overnight itu udah keren. Almost overnight. Terus Gila. gue inget banget, gue sepeda. Gue itu kan kita, ya biasa lah pas lagi COVID kan kita suka sepedaan. Iya. Gue sepedaan di Soekarno-Hatta, bro. Oke. It was one of my highlight experience juga. Gue sepedaan, literally masuk ke terminal naik sepeda, nggak ada orang, nggak ada mobil, di terminalnya kosong. Gila itu aneh banget sih. Ke airport semua kosong gitu. I was like, it was very weird. Cuman ya, I mean like kayak experience lah ya. Maksudnya di situ kayak sedih banget kan ngeliatnya kayak gila nih bisnis gue nih. This was exactly. This is it. I mean imagine, like if the airport is not open then ya udah we're done. Yeah. Terus lu ngeliat airportnya close, man. Iya, gila. The whole world. And it's beyond what you can control. Yeah, definitely. Ya kan, itu Nggak yang- bisa. Dan lumayan lama loh, nggak Yeah, sebentar. exactly. Basically 3 tahun kan kita, Yeah. 2,5 tahun. And nobody knew what was gonna happen. Nobody knew bakal kemana. bakal kemana dan lain-lain. Gitu. Well, Yeah. talking about that, I think that's pretty interesting karena we like to, the last pillar of our conversation is always the philosophy, right? The philosophy. So you were saying kayak when you're on top, kayak, you know, keep yourself humble, I guess, and Yeah. be prepared. Yes. Because overnight you can get overturned. What got you through it? What was some of the things yang secara apa ya? Not just philosophy, like principle Yeah. in life Yeah. that can get Yeah. you through those times, or what got you to where you are today? Maybe yang lo bisa So I share. think mungkin throughout gue punya professional journey, career journey, sama entrepreneur journey lah ya kasarnya. Dan I think in general juga termasuk family dan lain-lain. Gue ada satu quote, which is sebenarnya gue ngambil quote ini dari one of the verse in the Bible. Tapi general quote-nya sih sebenarnya semacam kayak gini. Everything happens for a good reason, or for good reasons. Ini menarik karena biasanya kita kan selalu sering dengar kan, everything happens for a reason. Lu sering dengar gitu Yes, dong. yeah. Tapi kalau gue tambahin satu, everything happens for good reasons, bukan cuma for a reason. Karena kalau misalnya everything happens for a reason, berarti artinya nih, misalnya contoh deh, tiba-tiba bisnis lu bangkrut, contoh. Terus kita bakal nyari-nyari alasan, kita nyari-nyari reasonnya. Oh iya kenapa ya? Mungkin ini lebih jelek, mungkin gue karena ditipu ini. Jadi, we gonna waste our time untuk cari kejelekan atau kegagalan, atau bahkan kita bakal mikirnya selalu hal yang sudah lewat. Jadi our past experience kita selalu mikir kayak, aduh kalau dulu kayak gini ya, I mean ada reasonnya, aduh Regrets, pasti karena gue should've, regret, could've. ya should have do this, should have done that, whatever dan lain-lain. Itu biasanya everything happens for a reason. Nah kalau gue tambahin, everything happens for good reasons. Bayangin ya, cuman one single word tapi meaningnya jadi beda total. So, pada saat gue ngomong everything happens for good reasons, gue bakal lihatnya gini, contoh, COVID happens kemarin kan, atau misalnya ya bisnis misalnya nggak berhasil. Kayak gue simpel aja bro, gue sebelum mulai tiket.com itu tuh gue sebenarnya ada mau mulai satu project. Dan actually that one project itu sebenarnya yang bikin gue for good ke Indo, men. Jadi gue itu ceritanya lucu, gue waktu itu balik Indo 3 bulan, gue buat ngeliat opportunity, ada nih, akhirnya yaudah kita mau mulai bareng ya, oke kita mulai yuk. Gue balik ke Vancouver 2 minggu bro, gue di Vancouver cuma 2 minggu, gue jual semua barang gue jual mobil, jual apartemen, everything within 1 week. The next week gue packing, gue pulang cuma pakai bawa 4 koper. Gue di sana 10 tahun, gue bawa pulang cuma 4 koper, within 2 weeks gue tinggalin semua. Wow. Balik Indo, nyampe Indonesia, projectnya nggak jadi. Because one thing or another, one thing. Jadi kayak bener-bener akhirnya projectnya cancel kan. Gila, gue udah balik Indo men, gue udah sold everything, gue udah kayak ini, gue balik Indo. Kan kalau misalnya kita bisa komplain kan, Yes.
Tapi thankfully gue nggak tahu gimana, ada time gue somehow dapat this gratefulness dan gue bisa bersyukur juga. Udahlah, gue jalaninnya, gue lihat sambil coba kenal orang. Karena problemnya satu, gue balik Indo gue kenal siapa-siapa. Gue benar-benar zero network. Terus udah gitu, keluarga gue bukan businessman. Gue nggak ada bisnis. So, gak ada yang bisa dikenalin whatever dan lain-lain. Tapi ya, God is good, mulai-mulai dibukain. Nah anyway, balik lagi. Kalau misalnya everything happens for a reason doang, gue bakal komplain. Tapi everything happens for good reason. I believe that project itu nggak jadi karena ada sesuatu yang lebih gede. Jadi kasarnya gini, gue akan mulai ngelihatnya hal yang ke depan. Ngerti gak sih? Everything happens for good reason. Walaupun gue nggak ngerti sekarang kenapa, tapi gue tahu di masa depan pasti gue akan understand kenapa. Dan gue tahu itu ada sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus buat gue. Fast forward 13 tahun sekarang today. Lu nanya gue, I was like, you know what? Thank God projectnya nggak jadi, bro. Kalau misalnya itu project jadi, nggak ada tiket.com, man. Exactly. I mean like gila, beda banget kan. Jadi kayak actually if you think about it, if you see your life with that perspective, kita bakal selalu sifatnya looking ahead. Excited for the future, what the future holds gitu. Instead of kita kayak blaming our past atau dwelling in the past, kita bakal try to see, okay, you know what? It's okay. I mean, what's done, it's done. We learn from our mistakes or whatever, right? Tapi the next question is, what are we going to do next? What can we do better, right? Dan habis itu kayak, what's in the future for us? Kayak kalau bahasanya tuh kayak what God has in store for you, gitu kan? Jadi gue kayak, jadi kita bakal selalu lebih optimistis, you know, like selalu bisa lebih ngeliat angle yang lebih baik, bisa selalu belajar dari kesalahan, dan ya itu sih, dan itu mungkin sesuatu yang gue benar-benar pegang dearly to my heart sih. And I think day by day. Just to add to that, it's you gotta have faith in the process, right? Oh yeah, I think man. At certain times, kayak when you go through trials and tribulations, tuh kayak, oh man, why is this happening to me? What's going on? Tapi kayak having that sort of level of faith, easier said than done. Easier said than done. But it's way easier said than done. Like you're preparing for something else. That's very powerful, and I totally agree with that. So, I think process is something yang kayak it seems simple to say. Right? Quote-nya banyak tentang proses, tapi pas kita jalanin, proses is the hardest thing kan. I mean like, gila lu untuk lewatin proses nggak gampang kan. Benar. Kayak even company yang dulu kita kira udah lumayan gede ya, tiket.com mau enak nih, udah mulai stable, kita udah bisa mulai mikirin ini IPO, COVID. Gila kan, kalau lu pikir-pikir kayak, out of the blue gitu kan. Jadi kayak, wah ternyata nothing in this world itu yang bisa lu kontrol sebenarnya. I mean like you do your best with whatever you can control. Tapi other than that kita masih ada sesuatu yang even bigger than us. Yang kita nggak tahu, tapi kita harus our mindset, our perspective harus selalu benar. Itu sih. Benar. To get through it. Karena it's a process, it's part of the process. It's part of the process. Iya. Benar. Regardless if you have, kalau dibilangnya all the ducks are aligned, you have money, opportunity, the team. Exactly. Tapi kayak that X factor is what you cannot control. Kalau misalnya bahasa gue tuh kayak ini, kayak cari jodoh, cari bini, cari istri lah gitu kan kasarnya. Kayak kalau lu pikir-pikir, kalau gue sih dulu mikirnya gila. Gue bisa akhirnya jadi married sama bini gue tuh aneh banget. Gue ketemu sama dia random bro di panti jompo bro. Oh gitu? Dan panti jompo di Cilegon bro. Oh wow, oke. Very small panti jompo. Aneh banget, maksudnya kayak what are the chances? Dan dan kita nggak punya common friends whatever, tapi kayak what are the chances akhirnya cocok whatever. Kayak lucu banget gitu, aneh banget gitu kan kayak. You cannot put a formula to it. Exactly. I think that's also life juga kayak gitu. Also the same thing with business partners, right? Business opportunities, or your work or whatever. I think it's also the same. Benar. Gitu. So one thing we also asked before we go into what we call the lightning round. Tapi, the last one is if you can go back, let's say when you were younger, 15 years ago, what would you tell yourself? 15 years ago. Ya masih di Kanada lah ya. Oke. Ceritanya gue masih di Kanada nih ya. Oke. Apa pertanyaan apa? Jadi lebih ke arah what would you tell yourself? Let's say you meet Gary 15 years ago. Okay, and you have like 10 seconds. Like what would you tell Gary? Mungkin yang bakal gue bilang adalah live your life to the fullest every day. Be grateful, right? Dan tadi gue pasti akan kasih quote yang tadi. Everything happens for good reasons, and when you're really in the bottom, always remember that. It will get you through whatever tribulations that you have. I think itu.
Try to be wise and all that. Kalau gue No, but it's true, ya. 15 tahun lalu gue ngapain? We're still way younger back then. Like, selesai kuliah dan segala macam. 15 tahun lalu kan masih kayak yang lagi hype nih. Jadi gue ngerasa kayak, wah, everything revolves around me. Like, well, I can do this, I can do everything. You're humbled over the years. Beda banget kan. Makanya kadang-kadang gue pikir, kenapa emang beda ya kalau ngelihat kayak om-om atau yang kayak lebih, Emang experience itu humbles you. You cannot exchange. Lu nggak bisa substitute experience and years. Emang lu tuh nggak bisa lu nggak bisa sukses karbitan tuh nggak bisa. Iya, benar. Jam terbang. Benar. Iya. Setuju. Okay. So last we have a lightning round. Lightning round is we just have a set of questions. Bro Gary langsung bisa you just pick which one. Okay. Okay. Cool. Two options. Alright. Number 1, Sunday morning ride or off-roading? Right now Sunday morning ride. Okay. Yeah. Okay. Defender or G-Wagon? Defender. Very quick. Well, I have a G-Class too. You have a G-Class too? I have a G-Class too. Okay. And gue udah sempet 2 kali, but I think still Defender. Still Defender for you. Okay. BMW R90 or Vespa? Oke, ini susah sih ya. R90 soalnya modern. My Vespa is classic mostly. Tapi kalau misalnya you say BMW classic. Okay, BMW classic or Vespa. Okay, I guess say BMW classic. Oh. Yeah, just because karena your Vespa friends are now like, I know. Ini tapi why did you get me to buy this? I know, no, I mean like karena Vespa is very good buat community-nya dan it's very nice. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal restoration work, the detail, the design, BMW classic gila, man. Okay. Porsche or Land Rover? Wah, lu di pertanyaan lu sih berat banget ya. Ini gue kanan kiri kena nih gitu ya. No right or wrong. Okay. I gotta say, I think for this one, maybe I have to stick with Land Rover. Okay. Yeah, just because, well, family, I think that's one. And yang kedua, I think most of my friends. Okay, your community and your Yes, exactly. Alright. Tapi kok beda jawabannya sama tadi Vespa sama BMW? Oops. Okay, bro. It's okay. First thing that comes to mind. Okay, this is not really an option, but since you're co-founder of Ticket.com, what are some 3 things that you always must bring when you travel? Alright. Okay. I think one of my travel hacks itu adalah karena gue travel with my family dan I'm the one who brings all the passport, right? Jadi gue harus kan kalau orang Indo suka pakai paspor ada kayak tutupannya. Jangan. Jadi benar-benar paspornya bare aja, tapi kita bawa pouch. Jadi satu pouch itu isinya banyak paspor. Jadi nggak usah keluar-keluarin dari ini kan pasti dicopot kan. Semua dalam satu pouch aja, bukan everything. So that's one. I think that's travel pouch. And number 2, itu menurut gua adaptor chargeran. Tapi yang bisa multi USB, yang bisa banyak. And USB-C sekarang. Yang ada USB-C whatever, and then abis itu yang wattnya gede. Jadi lu bisa fast charging multiple devices. Wah gila itu kayak menurut gua lifesaver sih. Kayak bini gua whatever, iPad anak gua whatever, semua bisa 1 biji doang at least. Right? I think that's one. And then number 3 buat gua sekarang itu adalah very comfortable shoes. I mean, karena gua udah berapa kali injured my feet. Itu bawahnya injured sama atasnya injured karena sepatu. Ya, and kalau lagi travel kan kita sepatu harus yang actually bukan cuma gitu doang. Very comfortable shoes and waterproof. Mungkin tambahannya waterproof. Karena waterproof itu menurut gua game changer juga buat sepatu for me. Gua dulu mulanya karena gua suka camping. Camping kan sering hujan, outdoor kan, jadi gue harus punya waterproof shoes. Tapi waterproof shoes kan kalau kayak yang buat hiking gitu kan kayak wah too bulky. Tapi ternyata sekarang sneakers itu tuh banyak yang bawahnya itu gerigi-gerigi bisa emang buat hiking, tapi nggak kelihatan di bawahnya doang. Yang kedua waterproof man. Jadi it looks nice, it feels nice, very comfortable karena buat hiking. And then yang kedua waterproof. Itu perfect buat gue. Jadi gue itu sih. So just one pair to rule them all. Yes, one pair to rule them all. Kenapa? Karena gue punya habit tiap kali pulang dari traveling, gue biasanya beli banyak sepatu. Jadi koper kosong nih. Jadi one shoes doang. Koper kosong. Pulang masalahnya bakal bawa banyak gitu kan. Jadi kayak gitu. Okay. And then this is also a question that we always ask. Just imagine your garage is empty, no cars.
money is no object. Wah. Lo masih sama, you still have a family, you live in Jakarta. Yeah. 3 cars that you have to put Aduh, in the cuma garage. 3 ya? Cuma 3. Okay, let me think. Alright, okay, gue ada. Okay. 3 cars. Okay, 3 cars. Money is not an object. Okay. Kemungkinan I'm gonna get the new Defender, Okay. right? 110. 110 is enough. Okay. Kan money is not an option, jadi buat operasional, Okay. Ooh, right? Dan bisa buat okay, camping. I like So that. I got the off-road camping, Yeah. whatever lah ya. Bisa operasional juga bisa. Okay. that one. Jadi I don't need the operational cars other than that. Jadi your off-road Kan money is not an passion, option, yeah, ya your kan? off-road passion segala macam udah masih bisa Yes, with the Defender. exactly. Okay. And then number 2, definitely Defender 90 V8 Works, which is yang tahun 2018. Jadi, actually Land Rover Classic Division, mereka actually created this car di tahun 2018. They basically restored an older Defender untuk jadi new, pasangin V8 automatic transmission, and it's like everything fully restored like new, bener-bener even better than new, everything. Wow. Jadi it's basically a modern car, Defender Classic. That's the pinnacle of Defender, I think. Okay. Tapi kalau nggak dapet itu ya udahlah, gue ngambil Defender 90 Heritage yang Heritage. which is gue punya yang 110 tapi I want the short. You want the one, short? ya kan, Okay. gitu kan. Okay. Okay, You got the 110, you yeah, got the 90 and a yeah. special edition. 110 yang new, 110 90 yang classic. classic look, tapi Okay. also new-ish because it's Matic, automatic. yes. Atau actually I'll get the Twisted aja deh, Twisted Defender, which is it's a LS3 Okay. engine, Oh. Chevrolet Wow. Corvette engine. Wow. Inside. Yeah, LS3 is Yep. crazy. That's Corvette crazy engine V8. inside, it's very expensive. Classic 90, short wheelbase. It's perfect, everything perfect. Okay. So, and then the last one, of course, it has to be a Porsche. Okay. But Which one? It's a really tough one. Too many options. I cannot decide, man. Yeah, I cannot decide. But probably something for a hobby. Let's say maybe harus tetap enak dipakai lah ya. Ya udahlah, 993. Maybe 993 Turbo. Or maybe 993. Gue lupa tuh yang slant nose. Kalau lu tahu, itu ada 964 sih ya. Ya, let's say 993 RS lah. 993 RS. Ya, oke lah, 993 RS boleh lah, 993 RS. Okay. It has that wing at the back, right? Ya, Or RS the wing yang bannya itu yang agak lebih lebar, whatever. Ya, boleh lah, itulah satu. Excellent choice, but you know what? Kudos because your garage is nearly having those cars. So bentar lagi, just very close. Yeah, well, You know, just similar a- cars but different spec. Bro. But man, excellent choices. I think. Thank you so much for sharing. Thank you so Dari much, man. Tadi, Yeah. I think Very I got fun, a very lot of discussion yang seru banget dari mobil and even with business and life philosophy. Yes, So yes. thank you, Bro Gary, for spending some time here with us. For And of sure, course, for sure. for our hosting location at Region Residences and Oasis Waters for supporting this episode. Thank you so much, Bro Gary. Thank you so much, bro. Hopefully we'll chat again soon. For sure, man. For sure. Thank you. Stay tuned for the next episode, Peters. Take care. Bye.